ito naman kami ngayon guys. Niniksa naman kami ngayon ni Utol. Hi guys. Oh. Hindi pala kasama yung anak ko ngayon guys. Kami lang dalawa. Sana pagpalain kaming araw nito na makahuli. Pag-ulam ba guys ba? Oo, magandang umaga pala sa inyo guys. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At huwag niyong pabayaan yung sarili nyo guys. Lagi nyong tatandaan guys na huwag nyong kalimutan na magdasal sa Diyos. O abang-abang na lang guys pagka nasa spot na kami guys. Kasi dadaan na naman guys napakasukal guys. Sige guys, talakad na tayo. Papunta na tayo sa spot. Ito yung dadaan na naman guys. Napakasukal din yung dadaan naman guys. Para makarating na sa spot. Okay. Paglakad lang tayo guys. Tsaga-tsaga ba para makahuli ng pang-ulam. Kahit mahirap yung dadaanan natin guys. Maghahanap tayo ng magandang spot kung saan tayo makahuli. Yung dadaanan namin guys, sukal yung mga talahiban na yan. Diyan kami dadaan ngayon. Sige guys, abang-abang na lang guys sa pipisto namin. Kung saan kami pipisto. Salamat guys. Guys, nandito na pala tayo sa spot guys. Dito lang tayo sa may guys, sa may sapa. Sana pagpalain tayong makahuli ngayon dyan. Abang-abang na tayo guys para makahuli na. Salamat guys. Ito guys, may napansin na tayo guys pagkataw. Sana madali natin to. Antabay lang guys. Ayun na dyan. Dito lang tayo sa sapang maliit guys. Patubig. Sana may kumata ngayon. Abang na tayo guys. Huwag lang mainip. Ito guys, may napansin na tayo guys. Sana matamaan natin to. Tinamaan guys. Ayun. Good size na rin to guys. Ayun guys. Sana hindi malaglag guys. Good size na rin to guys. Ito guys. Merong isda natin guys. Merong isda. Na masundan pa. Ito guys. Abang-abang uli guys para masundan. Tol lagyan mo siya sa styro. Ito guys, lumipat pala tayo ng pisto guys. Kasi doon sa sapa guys may tilapia nga, may guys, may gataw. Asal medyo mailap ng isda. Lipat natin sa akasya. Sana makahuli tayo dito. Guys, abang-abang na lang guys. Ito guys, may napasit tayo pagkataw guys. Tinamaan guys. Tinamaan. Ayan guys. Sundan yung huli natin guys. Laki-laki na rin ito guys. Good size guys. Ganda na patama guys. Isang dito sa katawan guys. Uba yung lawas. Ito guys. Ito yung pangalawang isda natin guys. Sana masundan pa. Abang-abang guys kaya para makarami. Abang-abang na guys. Sakaling gumataw. Ayan guys. May tinamaan na tayo guys. Sundar yung huli natin guys. Good size na rin to guys. Good size guys. Okay. Pulupot guys Pulupot guys. Tablig.
Yun guys, napersa. Tanggal di sa sanga ng ano guys, kasya. Sunda rin huli natin guys. Ito guys, oh. Abang-abang uli guys para makarami. Ito guys, may lagi pansin na tayong pagkataw guys. Oh, diyan ka lang. Dikot guys eh. Hypomermis. Ito guys. Oh, tinamaan guys. Oh, tinamaan. Ay, hey. Ano lang, masyadong malikot. Laki-laki to guys. Ito guys, oh. Ito guys, oh. Nauluhan guys. Hindi talaga siya makakatakas. Ito guys, oh. Malaki-laki to guys. Oh, abang-abang mali guys para masundan. Ito guys, may pansin tayo pagkataw guys na matamaan. Ay, di. Puro sablay guys ah. Ay, tinamaan pala guys. Akala ko ba di tinamaan guys eh. Please lang palang tama niya guys eh. Oh, dagdagan na huli natin guys. Good size na rin to guys. Oh, guys oh. Good size guys. Sa bilis na dating ng bala guys, hindi natin na ramdaman na tinamaan na pala guys eh. Hindi la yung ano guys. Pahabol lang guys eh. Tinamaan sa buntot. Ito guys oh. Abang-abang uli guys pa gumata uli. May pansin natin pagkataw guys. Ito guys. Ito guys. Tinamaan ni guys. Oh. Good size na yan. Sana huwag malaglag guys. Huwag malaglag. Sundan yung huli natin guys. Guys oh. Good size na rin to. Good size na rin guys eh. Sundaring huli natin guys oh. Abang-abang ulit guys para sundan. Ito guys, pansin tayo pagkataw guys. Sapol guys, tihaya. Ayun guys oh, good size na rin to guys. Sana hindi makakabitaw. Good size. Good size na rin ito guys. Sunda rin huli natin guys. Pag-ulam din. Ito guys oh. Oh, abang-abang uli guys para makarami. Ito guys, bumalik pala tayo sa sapa guys. Kasi doon sa pinitak guys eh, medyo mahangin na guys eh. Dito bumalik tayo sa sapa, medyo koble dito guys. Ito may babarilin na tayo guys. Sana matamaan natin. Tingnan natin guys kung tinamaan. O, tinamaan guys. O, tinamaan. Good size na rin ito guys. Sana hindi makawala. Ito guys oh. Sa buntot pati naman guys eh. Pwede na ito guys, pandagdag pang ulam guys. Ito guys oh.
abang-abang uli guys pag gumata uli. Tolo. Guys, may napansin tayo pagkataw guys. Ano matamaan natin ito guys. Angat. Ay umangat guys eh. Tabahin lang natin guys. Umangat yan. Ay talaga umangat guys eh. Tabay tayo guys. Ito guys, umangat guys oh. Sana matamaan natin guys. Lumubog ulit guys. Lumubog. Ay tumalikod pa guys eh. Mariga ka na konti. Mariga. Ayaw pumariga guys. Katalikod lang. Matabayan pala natin guys. Baka sakaling dumiritso yan paggataw. May napansin na tayo guys. Ayan, matamaan natin ito guys. Tinamaan din natin guys. Ayan guys oh. Good size na rin ito guys. Good size. Ito guys oh. Sana masundan pa guys. Ito guys abang uli guys para masundan. Ay guys, may napansin tayo guys, medyo malaki na rin ito guys, matamaan. Tinamaan guys. Ayun, nahaltak yung tali natin guys, sana hindi makabitaw. Ayun, tagtagan ito guys, good size na rin ito guys. Ito guys guys good size. Good size na rin ito guys. Ito guys abang uli guys. Pasilip yung gawa natin guys, kasi pagka dinungangan agad natin guys, silubugan kagay guys eh. Ay guys tandaan na tayo guys. Guys, ito guys sana matamaan natin guys. Tinamaan guys, tinamaan guys. Tinamaan guys. Malaki-laki na rin ito guys ito guys laki guys, nakadari din ng plapla guys ito guys abang uli guys, kay makadali pang ganto tolo. Isipin mo na baka makawala pa. Napansin na tayo guys, kaya matamaan natin ito guys. Likod guys, lumubog. Antabay lang tayo guys, sakaling gumataw uli. Ito guys, may pansin na tayo pagkataw guys. Tinamaan guys, tinamaan guys. Naman nako, sayang guys, nakawala. Sayang, taplis lang palang tama niya guys. Malaki sana yan guys kawala pa, sayang guys. Abang-abang uli guys. Ito guys, may tinamaan na tayo guys, hindi lang nakuha na ng aktual na video guys na pagputok natin to. Mahawi guys, medyo malaki na rin ito guys. Good size na rin ito guys guys good size guys. Sundan yung huli natin guys. Guys ito guys abang-abang uli guys para masundan. Tolo. Ito guys, may parating guys, sana madali natin guys.
Ayos natin camera guys. Ito guys. Pulig ano to guys, dalag guys. Oh, kadali rin tayo dalag guys. Sana kayo makabitaw guys. Sayang nakabitaw yung dalag guys. Sayang. Please lang tama niya guys ah. Kawala yung bulik. Tabay lang muna tayo guys. Tabay lang muna tayo guys. Sakaling umangat. Ayun guys, ano matamaan natin ito guys. Tinamaan. Guys, tinamaan guys. Ayun guys, oh. Wow. Good size na ito guys. Good size na arroyo guys. Guys, oh. Arroyo guys. Pandagdag pang ulam guys. Ito guys, oh. Kahuli lang tayo pandagdag pang ulam guys ah. Ito guys, oh. Abang-abang guys. Masundan pa. Ito guys, may napansin tayo pangat guys, oh. Dali guys. Dali. Tinakbo guys ah. Tinakbo guys. Hey. Naman. Oh. Ito guys, oh. Malaki-laki na rin po guys. Laki-laki na rin guys, oh. Good size guys. Oh. Abang-abang uli guys, masundan pa. Guys, may pansin tayo pangat guys at matamaan natin guys. Ay, kawala. Kawala. Sayang. Mahina na kasi yung ano eh. Mahina na yung talsik ng balay. Kasayang nung guys. Kawala pa. Abang uli guys. Ito guys, antabay naman na tayo pag baka may kumataw uli. Ito guys, may nakita na tayong pagkataw guys. Ano matamaan natin guys? Ito naman guys. Inaltak yung tali natin guys. Oh. Sana hindi makabitaw guys. Oh. Ito guys, oh. Good size na rin ito guys. Oh. Sa buntot pa tinamaan guys eh. Sa buntot tinamaan guys. Sapa lang tayo namamaril guys. Nakakahuli tayo din eh. Tsaga lang guys. Makapag-ulam bang guys ah. Ito guys oh. Oh, abang-abang uli guys para masundan. Abang-abang uli tayo guys para gumataw. Sakaling gumataw yung good size oh guys ah. Puro good size nung nahuli natin dito guys. Ito guys ah. Gano'n tayo parating isda guys. Ay dami guys oh. Mimili lang tayo ng good size guys. Dami. Puro arroyo guys eh. Sana guys may pagka malaki na arroyo. Good size na rin yung arroyo guys. Bigla kagad lubog guys ah. Guys, may napansin tayo guys. Laki-laki na rin to guys. Lumubog pa guys. Lumubog. Ayan guys oh. Ayan guys oh, kapal guys oh. Ayan, tabay lang tayo guys. Ito guys, may napansin na tayo guys. Saan matamaan guys? Ayun naman guys. Tinamaan. Sapol guys. Wow. Laki nito. Pla to guys. Oh. Pla guys oh. Pla guys. Oh.
Wala. Laki dito guys. Dapat. Kahuli tayo ng plapla guys. Laki guys ah. Yan guys oh. Jumbo. Jumbo guys. Jumbo. Kahuli tayo ng jumbo. Guys oh. Jackpot guys, nakahuli tayo ng plapla. Sana masundan pa to. Tol oh. Siguraduhin mo baka makawala. Abang-abang uli guys. Ito guys, may paparilin tayo guys. Mabilis naman guys. Mabilis yung langoy guys eh. Parang may lakad eh. Ang tabay lang tayo guys. Kung mga tuloy din. Ito guys, sana matamaan natin guys. Ay, tinamaan guys. Yan guys oh. Tinamaan. Ay. Nako guys, nakawala pa. Daklis lang tama siguro guys ah. Sayang. Malaki-laki na sana yun guys. Abang-abang uli guys. Ito guys, ko tumalikod pa guys ah. Sayang no guys, laki pa nan sana. Ay abang-abangan natin yung guys, baka mga tuli yun. Ito guys, may pansin tayo parating guys. Bigla kagang lubog guys ah. Bilis naman. Para may lakad guys ah. Nako. Wala tayong nabutan. Wala tayong nabutan guys ah. Abang-abang na tayo guys, kaya dumaan siya uli. Ito guys, may pansin tayong parating guys. Ang tabayan natin ito guys. Umangat. Tinamaan guys, tinamaan. Oh, tinamaan guys oh. Size na rin ito guys. Size guys. Sang uso parang biningit guys ah. Parang biningit guys ah. Nguso pati naman guys oh. Oh guys oh. Abang-abang uli guys. Para masundan pa to. Oh, Jo. Silid mo na yan Jo, baka makawala pa. Ito guys, may pagkataw guys. Ay, baka hindi tinamaan. Ay, hindi nga tinamaan guys. Layo ng tira guys. At tinamaan guys. Kala ko hindi tinamaan. Tinamaan pala guys. Oh. Okay na. Oh guys oh. Kala ko hindi tinamaan guys. Tinamaan pala. Pisngi pala yung tama niya guys ah. Oh. Siya pala hindi sumunod guys. Kala ko di tinamaan guys, magaan ka ako ah. Kasi sintido pala tama guys oh. Oh guys oh. Laki guys. Tinira ko sa pisngi guys, diretso dito sa may tiyan guys oh. Oh. Ito guys oh. Laki guys. Abang-abang uli guys, pang huli pang ganto. Tolo. Ayun guys. Yan naman tamaan natin guys. Tamaan guys. Sapol guys. Oh, ayun oh. Good size na rin to guys. Good size. Tagal may huli natin guys ah. Ayos na huli na rin to guys. Ito guys oh. Abang-abang uli guys para masundan. Kabay na tayo guys para masundan. Ito guys, sana matamaan natin ito guys. Tinamaan guys. Tinamaan guys.
Good size na rin ito guys. Good size. Salit pa guys. Good size. Talagang sure ball talaga guys. Tinat sa mata pa tinamahan guys. Guys may tapyas guys kakaiba yung tapera guys may tapyas parang pinagkagatan yata to guys abang-abang tayo guys sundan pa to ito guys laki-laki to guys tinamaan guys pla-pla to guys dandanin natin guys ayun guys wow laki guys pla-pla to guys lakas ng kalabog ng tubig guys. Wow. Plapla guys. Plapla. Nasunda yung plapla natin guys. Tanggalin mo tol. Para makikita na mga fans natin ikaw nagtanggal sa mga huli natin. Siyempre. Ayusin mo na magtanggal. Gwaw ka lang. Yan guys laki guys sing laki ng mukha ni Utol guys nagibandaan yan yan guys abang uli guys para masundan ay kumatap uli ang tabay lang ito guys may napansin na tayo guys tinamaan guys tinamaan tinamaan guys tanggalin mo to tol tol ikaw naman magtanggal tol masakit na yung kamay ko upo para makita ka upo tol para makita ka magtanggal ayan yan guys abang uli guys para masundan talagang marami na rin nahuli natin dito guys sana umangat pa sila uli kasi kanina doon sa guys akasya nakahuli kami rin doon kaso lang tamang-tama lang huli dito na kami nakarami guys sa may sapa abang na tayo guys para masundan pa yung huli natin ito guys may pasintay na may ito na guys dito na namin pinakita sa bahay yung huli namin guys. Kasi kanina doon guys, habang nagbibideo ako, biglang nalubat yung camera namin guys. Kaya dito na lang sa bahay. Ito pa lang lahat ng huli namin guys sa Tiksay. Pinagpala din kami guys na nakarami. Salamat na karami pa rin kami. Paki-suporta na lang sa YouTube channel ko guys. Sa mga viewers, sa mga subscriber po. Salamat po sa suporta nyo. Sana po, suportahan nyo lang ako palagi sa bawat upload ko po. Hanggang dito na yung video ko guys. Maraming salamat sa sumusuporta sa akin guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Salamat guys.